Okay nang tanan. Ready na? The founding dildo. The founding dildo. Sorry guys. Alright, so, guys, listen. Group 1 will have an adventurous adventure in you. Then, Group 2, love story. So, let's have 15 seconds timer. So, every 15 seconds, guys, kumati every 15 seconds, masulat ang writer. Then, pagkatapos, i-fold niya. Tapos, ang last nga lines lang daw makita. Tapos, ipasa na mo. Tapos, 15 seconds na mag-line. Ang nagaling twist, kung ano isupon mo. Ako bahala sa twist. For example, sa last line, end lang ang nakabutang. Ikaw na dapat gusto. Ako yung okay na guys, Mary Faith, ready na? Dina, ready na? Okay. Ano sa inyo? Landscape or... Ay, ano gulo ng portrait ng bukas? Kaya di ba? Hindi ka available ako mag-asa. Landscape. Ano ba lang ako? Palikod guys na fold, palikod. Tayo nilang pagbasahan. Ate ko, okay na, perfect, ready na? Okay. Our activity will start. And 3, 2, 1, and go. Action. Anong dong nakamuda guys? Si Romila ka pa uga. Ano nang ano nang kamay-kamay lang para Okay, we still have a lot of time guys. I'll stop Alright, the second. guys, hold. Pero pag sinabi ko na ba, timer ka na pa para may help. then pag-ipon na lang, wala pa man natapos. Alright, so pass na guys. Go! Start! I-fold niya, pero wala pa man natapos na isa ka. 3, 2, 1, Pass. start! Butang ko man. May naisip na naman ako nakatarantaduhan. Baliktad niya fold ka para hindi na. Sige niyo guys. Matag na lang kami time para mag-fold ka mo. 3, 2, 1, stop! Alright. Pasa sa pasa. And then, i-fold na. Alright. Start. Dito ka na, sigsay lang. Nakakadasig na sa inyo, dinaya ah. Okay, pass naman. Fold. Fold. And start. Ika start na. My best, but I guess